Number 12. Pinasa sa ilalim. Wow! Drop pass. Good. Inisip. Wala. Rebound pa rin ang ganahin. Tumaymot na sila. Number 3. Number 3. Pinigay kay Pinisi. Pass. Bola ng lista. Exposition arrow, birthday club. Wala. Wala. Binigay kay number 21. Number 21. Pumesa. Wala. Kuha na number 21 pa rin. Basket. Baltasar. Baltasar. Amerika na agad. Amerika na. Number 12. Pinasa sa ilalim. Basic. Behind the back pass. Still. Still ang natuluyan. Director ito. Number 3. Number 3. Number 3. Pinasa kay number 4. Ouch! Jumper. Wala. Diyan. Wala. Rebound doon. Hook shot. Wala. Wala pa rin. Number 4 doon. Wala pa rin. Number 9 doon. Ah! Oh. Oh. Ah! My God! Ah! Lord! Nice. Good. Basket ka. Oh, grabe lahat na yan. Oh! Oh my God! Ay, Jesus Lord! Ano ba yan? Ikaila na yung bulan. Wow! Second shot na. Tangkad ng kalaban. Oh my God! 3 points. Second shot na. Number 3. Diretso. Number 21. Hook shot. Wala. Rebound by number 4. Buwang pa. Oh my God! Number 45. Wala. 15. Second shot na. Uy. Bigay steal again. Number 3, ikaw madali. Side step, nice. Shot na, alit na, off-play. Number 3. Diretso, sa pagpal. Same. Huli pa rin. 45, binigay kay number. 3-point shot, wala. Kanya pa rin. Number 45, diretso, binigay sa ilalim. 15 seconds na. Number 7. Pulag jumper, wala. Rebound by number 6. Wala. Ay! Lapos! Number 3. Pulag jumper. Nauli! Kanya pa rin. Grabe ng violation. Nakapasok lang. 15 seconds shot clock. For 3, wala.
Number 3. Dire-diretso. Yeah. Number 16. Dire-diretso. Pinasa pa sa label. Basket. Kumita tayo 1 minute and 10 seconds. Pinasa sa ilalim. Wow! 3 seconds violation tayo. Pangit ang repair. 4-3. Wala. Shot clock. Wala. Rebound by number 16. Second by number 3. Drop pass. Good. Passes. 5 seconds. Number 8. Wala. Kasya pa rin. Foul. Supply at dalawa. Number 3. Drop pass pa rin. Nice pass. Kaso wala. Dinigay kay Magic. Magic. Wala. Rebound by number 16. Wala pa rin. Pass diretso. Good! Kuminto, pasa, binali pa, wala. Dinigay kay number 21. Wala pa rin. Number 6. Wala pa. Tangkad, kakalaban. My God, ang tangkad kasi. Sagad! Number 24. Binigay kay number 3. Basket out. Pinabigay sa pass. 50 seconds shot clock. Oh! Sagad, Jao! Number 24. Wala pa rin. Binigay kay number 8. Sipalpat. Number 3. Out. Binigay kay number 12. Wala jumper. Wala. Number 16. Number 3. Grabe. Number 3. Ay, lumabas. Number 12. Wala pa rin. Number 16. Wala pa rin. Kanya pa rin. Binigay kay Pinisi. Wala. Rebound pa rin ng 9. Naka-outplay. Wow! Binigay kay number 12. Binigay kay number 45. Kulang jumper. Wala. Wala na. Number 15. Alium play. Ang laki ng Pinas. Number 3. Magic. Oh my God, shot. Wala. Ay, kuna! Ayun na! Ay, good! Number 3 pa rin. Ay, oh my God! Ay, foul! Number 15. Magmamadali. Kulang jumper. Wala. Kanya pa rin. Grabe. Still naman natuluyan. Palo po yung Magic. Number 22. Kulang jumper. Wala pa rin. Number 8. Easy. 43. Score natin. 23 ang kalamangan. Number 3. Wala pa rin. Ang tangkad. Tayo pa sila. Alumni. Wala. Pinisi. Kumain mo pa sila. Biglang tumira na 3. All board. Rebound by Pinisi. Ay! Hindi ka naman skill. Number 3. Nagmamadali. Number 3. Trap na naman. Wala pa rin. Ay! Oh, ano ba yun? 10 seconds shot clock. 29. Ilea. Wala pa rin. Number 3. Easy basket. 5. Yeah! Number 3. Side step. Supalpal. 81. Number 41. Foul. 45. All board. Nakakaplay ka number 12. Take a shot clock. Number 3. Binigay kay Pinisi. Pass. Wala tuloy ang ano ko. Number 12. Alley play. Nakaka-play din. Number 21. Nagmamadali. Pumersa. Good. Wala. Rebound by number 41. Pass. Pagkakulan niya. Number 24. 4-3. Wala. Wow!
Talon kasi. Penalty. 22. Binigay ka number 3. Oh. 54 seconds. Wala. Number 41. Pula jumper. Pasing. Okay. Nice. 20 seconds. Five. Number 12. Leo wala. Rebound by number. Wala talaga. Number 16. Ay! Still. 15 seconds shot clock. 5 minutes. 15 seconds shot clock. Magic wala. Number 16. Foul. Number 3. Number 12. Binigay kay number 7. 4-3. Wala. Bakit? Number 12. Binigay kay number 45. Hook shot. Basikan. Umatake. Nice. Wanted. Number 45. Lumpas dan 3. Bigay kay Magic, bigay sa ilalim. Kinabila, wala. Yahoo! Nakuha rin number 7. Number 7, bigay kay number 45. Binigay kay number 21. Number 15. Kinabila, wala. Magic. Number 12, nagmamadali. Number 12, Umersa. Take number 3. Wala. Bigay kay Magic. Magic. Dumidiskarte. Umikot. Nakawala. Wala pa rin. Number 3. Binigay kay number 35. Basikag by Magic. Bigay sa ilalim. Wala pa rin. Number 7. Nagmamadali. Number 7. Umersa. Umikot. Binigay kay number 12. Dunari. Foul. Binigay kay number 45. Number 45. Binigay kay Pinisi. Sa ilalim. Number 3. Good, good. Pula jumper, wala. Nakuha ni number 21, number 21. Binigay kay number 13. Binigay kay Pinisi. Number 7, wala. Step back, wala. Number 15. Pula jumper, wala pa rin. Number 3. Binigay kay number 45. Number 45. Binigay kay number 12. Number 12. Pinasa sa 3. Wala. Rebound by number 45. Pass it out. Number 16. Pumersa. Wala. Number 3. Supalpal. Binigay kay number 7. Number 7 ang kamatali. Bigay. Number 7. Binigay kay number 3. Number 3. Pumersa. Still. Still na tuloy yan. Kaya. Number 15, dire-diretso ka, boss. Nakuha din number 4. Technical foul ka by number 3. Number 21. By 13, wala. Rebound by number 45. Number 45, pinigay kay number 10. Number 10, magmamadali. Number 12, pinere, wala. Pinasa ka number 6. Wala. 45, pass it out. Number 10, binigay kay number 7. Number 7, foul. Number 3, magmamadali. Iniwan ka number 7. Pulat sa 3, wala. Rebound by number 45. Wala pa rin.
Down. Finishing. Wala. Number 45, wala pa rin. Number 12. Binigay number 3. Tapos. Ay! 15 seconds shot clock. Number 15. Sumagasa. Nakawala. Foul. Number 12. Tray ba doon? Kumataas kita. Number 16. Easy batad. Number 45. Sumagasa. Foul by number 15. Number 3. Aliup. Pinalik number 3. Steal. Uy, nang hawak. Pinigyan number 3 again, wala. Number 41, pass. 47 seconds. 50 seconds shot clock, number 21. Binigay kay Magic. Wala, jumper, wala. Lapos sa Tupalpal, kanila. number 6 pa rin. Wala pa rin. Top foul. Foul by number 6. Kapakap. 9 seconds. Nahuli pa tuloy. Matatapos. 5. Ay, nako! Natae. Number 21. Nilapit. Wow. Number 3. Oh, wala on. 10 seconds shot clock. Ouch! Number 21. Wala. Rebound by number 13. 5. Finisi. Wala. Ay, nako! Binigay ka number 13. Easy pass. Shot clock. Number 21. 4-3. Wow! 8 seconds shot clock. 5 seconds shot clock. Foul! Wala pa rin. Binigay ka number 22. 15 seconds shot clock. Number 22. Kalabangan. 15 seconds shot clock. Number 21. Nilapit. Wala. Basket. 21. Libre. Tang Binigay kay Magic. Aliup kay number 16. Number 16. lang. Naka-play number 24. Basket out by number 20. Number 13. Hoy, wala! Nahuli pa. Supalpal, rebound tayo. Binigay ka number 22. Nakaisa na sa 3. Kanina, wala. Masigit po, Persa. Kinaliwa. Wala. Rebound. Naka-play na naman. Number 45. Fade away shot. Wala. 21. Wala. Nauna na dat. Number 13. Nakawala. Pinasa pa. Wala. Kanya pa rin. Wala pa rin. Sayang. Number 24. Kinabila. 15. Wala. Rebound by number 22. Kinabila na naman. Wala. Basket out. 8 seconds shot clock. Number 3. Fade away. Wala. Rebound by number 5. Hook shot. Basket out by Magic. All for na naman. Five seconds. Number 29, papadali. Delay up. Wala. Last two. Number 15, 10 seconds shot clock. Number 16, wala. Rebound by. Ay, rin pala, ano? Uy, go. Wala. 5 seconds. Wala. Tayo. Wala tayo. Binigay kay number 29. 5 seconds shot clock. 35 seconds. Render na.
Number 29, papadali. Nile.